Hello mga uncle ko, mga auntie ko da. Si Boy Boy, ni may kamukha kilala. Ako tong sadto tong bata, layas-layas lang lagaw ko ninding kabot. Kapamangla, ako din niyari na One ko sa Caesar iyo. salad, one chicken nuggets, one calamari grill, one Angus juicy, one big pumis, one vegetable grill, one batak, one tomato salad. Gusto ni Rota akong doon. Bitin mo ka panilag nga. Trobla o. Doon si Sino na tanan ni yung bata niya. Sadto ni o. Perminti man ni way ilis ni, way ligo ni. Tinilas niya, busluton pa. Way pagit brave, pero masubok mo. Also this is for you. And then you order 3 Angus juicy, 1 tuna burger. And then may pahabol na 4 pumis, mayo 1 tartar. New order 1 Caesar salad, may kasamang pasta, 1 nugget, may kasama isang pizza.